Bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous sommes le 11 juillet 2026. Voici les commentaires de l'actualité. La question du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a posé donc, aux médias ou bien aux journalistes à Kinshasa. Et aussi, donc, nous allons développer sur toujours la gestion des territoires qui sont occupés par la force rwandaise et les M23. Je suis Christian depuis Congo 26 TV Batata Bamama. Msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Gisi tulisikia nasema tutaongelea juu ya question wala juu ya ulizo ya Rais wa Kongo Felix Tshilombo, na tutamalizia vile vile na miko yenye inakamatiwa na waasi gisi bana manage kisi bana manage. Donc ndo mada ya leo busubuhi, hii ya premier plutôt développer hiyo. Na ava ya kuanza développer, tufate kwanza donc hizi video mbili. La première vidéo c'est juste question seulement ya Félix Tshisekedi, ni ulizo moya, na deuxième vidéo ni ba soldats donc rwandais, ils font semblant comme s'ils sont des Congolais, biko na célébrer, biko na furahi juu balipokeza $200 kama ni $200. Donc et après tunaanza commenter yetu. Tolanda, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur, ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis... Voilà, huyo ni Félix Tshilombo, président wa République démocratique du Congo. Anauliza question kwa journaliste juu ya par rapport ya dialogue. Est-ce que d'après yeye anauliza est-ce que akiorganiser dialogue est-ce que fuyo, est-ce que vita itaisha, itatoa basoda rwandais kule kwesta pays? C'est ça la question du président. Sasa président, unaona normalement mtu wala maisha hii batu tunaishi, ukipenda uyuwe mtu bakwambia seme minjo mio huyu, ukipenda niuwe bien, il faut niuwe saa niko na makuta wala saa niko na pouvoir, kama niko na position ya kabambi, ndio naweza niuwa ujiste mini nani na roho yangu ni yaye na comportement yangu ni je. Kama unapenda unijue. Na Felix naye eko nasema juu ya dialogue. Félix kufa dialogue haina volonté ya Félix tout d'abord. Si on veut parler vraiment de dialogue haina volonté ya Félix. Non. Dialogue
ni kitu kikisha jiimposer par rapport ya gisi kona gérer pays. Donc yeye kugérer pays mbaya njo ina imposer dialogue. Donc iko na imposer dialogue indirectement et puis anaikatala directement. Ingelikuwa vitu vyote biko natembea kisi inapishwa kuwa, ungekuwa na gérer pays kisi bana gérer kama pays zingine. Donc hakuna mtu angekia na masolo ya dialogue. Tellement que anashindwa, il est en train de faire absolument rien. Il est en train de faire absolument rien. Et alors, kisi hakuna biko nafanza, pays haiko ni aseme no ni kitu kina appartenir ku mtu. Ni kitu kiko commun. Ni patrimoine yeko commun. So, haiappartenir ku mtu. Haiko volonté ya mtu kusema seme no shitona kama papiko problème na kisi kuna problème si yeshindo swandiza tulikuvota kashindo wa patron wako tunaona kisi vitu viko hapa hivi no tunapenda 1 2 3 4 ndio pays. So yeye hana nguvu ya kukatala. Juu ya kifaa katale tunaambia hata shindo bapose wako si. Kama unakatala tutakutoa. So hivyo ndio tunapenda dialogue. Hiyo ni juste ni exemple encore kupatia. Niko na bon, c'est juste une parenthèse. Alors yeye gisi mnamuona vile mpaka nacheka. Yeye gisi mnamuona vile. Felix gisi mnamuona vile. Il y a des fois uko najiuliza est-ce que anayua kama njo president? Est-ce que anayua role ya president? Est-ce que anayua bi president anafashwa fanza? Il y a des fois uko najiuliza vile est-ce que anayua kama bi president anaweza fanza? Ou bien hayu bi president anaja fanza? Est-ce que president ni kwa president mtu okitana president why? Yeye iko nashinda na circuler mu pays kwenda nalomba msaada msaidi. Yeye iko naenda sinye makoro. Yeye huyo inakuwa kwa sinye makoro ma Angola, asinye makoro ma Qatar, asinye makoro ma Washington. Mais ule mtu anakuambia kama no spendi dialogue. Okay, maana ya dialogue ni juste ndio vile. Siko nasemea dialogue. Lakini juste objectif ya dialogue ndio vile. Ni kuelewana kisha tunasinye, tunaparafie kama no sheta kwa hivi. Na kwa nilikuwa naenda juste ni wapi? Nilikuwa tutasema hivi. Hayui kama si hana ile question, haizi tuliza si question kwa semeshi tutamaliza vita. Kazi yake yatake president kumaliza vita. Kazi yake yatake president ni kuevite vita ishikuweko. Mais yeye iko kia tuempo, iko tia tuliza ngwaseme no akifa dialogue ngwaseme kama njoba. Sasa iko penda shi people shindo tumtoe ba Rwanda. Shindo tu armée ya Kagame. Kisha sasa yeye kama napenda shi people tu armée ya Kagame donc a démissionné, aache kwa president. Et après tunacheza mtu utakuwa president mwenye hata tuuliza si hata tuambia si. Kazi yako wewe ni kwenda batoa wewe. Si wewe unasema ndio garant de la nation. Wewe unasema ndio te protéger pays. Na wewe ndio kuna malevier zote za protéger pays. Vous avez la tâche à le faire. Na wewe ndio unapaswa kufanya vile. Mais hivi vyote kuna vifanza jia nini? Hivi vyote kuna vifanza au juste ni jia vitu viwili wala jia kitu kimoja. Na tuseme jia vitu viwili. Iko nafanza hivi vyote juu objectif yake iko na vizo kubakia ku pouvoir. Kwa nguvu, maki bikuwa ifaa baki ku pouvoir. Atui kama na iko na projet ya kia toka ku pouvoir sana disikia kutoka on ne sait pas. Ndio iko na hiyo vizuri. Na probleme yake ni nini? Ndio probleme mbili. Iko na probleme hizo mbili. Probleme ya kwanza ni kupenda pouvoir sana. Ashakuwa rafiki wa pouvoir. Donc on dirait akitoka ku pouvoir leo kwa sababu vile kuna tena vie kwake. So iko na pigana yake yote omwe vinaweza kuwa vikuwe abakitu ku pouvoir. Du ukiangalia vitu kisi vinafanana la lire ouvre les choses. Donc naweza didanganya mais naona sasa vile hana chance ya kuibakieko. Kugisi vitu viko juu hakuna mtu anaweza permettre biko nenda bana mingine pole batu biko nateseka vile et après kwambia sema no abakie niko na kakamana. So unakimuuliza sasa unabakia kwa kakamana uko nafanya nini? Uko nasaidia nini? C'est la question la plus grande à se poser. Na problème yake ya pili ni nini? Problème yake ya pili kama bamwambia yake
abamwambia kayo au juste ni tribalisme na corruption. Iko tribal sana. Iko tribal donc yo. Tribal unjire iko sa vile njo ele mnasema kama mlingala mpepe. Mako sa vile njo hewa nakala na pumua tribalisme. Corruption hiyo ni natire yake. D'après yeye aliaccéder au pouvoir. Corruption ni natire yake. Na kwa iko nafaa kwa kababa corruption na ndo kwenye wakala na jidanganya. Iko na danganya sana kwa corruption. Anawaza kama hatuoni. Okay, tunayua kama juste kama kuna corruption, kama tunaona l'État qui siko na fonctionner, kama tunaona que nchi iko na fonctionner, kama tunaona que développement, this pays qu'on a développé. Mais ile yabo banabebaga biote, banakia fa semblant comme si rien n'était, comme si hakuwa kitu, hatui banakuwa iko nadanganya nani, hatui banakuwa iko nawaza wapi, kama nayo kama shia tuna akili tuweza kuwaza, là aussi je ne sais pas. Siyui sana naona vile tukiona nchi gisiko vile tunaona kama mwinchi hamna kitu, hakuna kitu kinaendelea. Donc vitu yote depuis ba Belge balendaka ba colonisateur balendaka swandiza mpaka leo vitu vikapita vinashimama. Mais angala na kakamana tu. Hakuna hata kumotive mtu kusema ewa kesho naweza kuwa ku YouTube wala ku Facebook wala donc ku réseaux sociaux yote. Naweza kuwa ni kukia defendre Felix wala mwali ku defendre na kuonesha no angalia A, angalia B, angalia C ndio shafanza kaka A. Kwa kusema baki. Hakuna kitu kinaweza kamati iko. Evidence iko palpable, hakuna. N'existe pas. Ça aussi ni problème. Tribalisme, corruption na kupenda kujipernize ku pouvoir, kubakia ku pouvoir inamharibisha. Mais ONI ilitoa rapport. Na hii rapport ya ONI ilitoa bakongole ba mingi piko na ikamata sa vile ni black, lakini haina black. Au juste groupe ya expert ya ONI kutoa rapport inakuwa inamaanisha nini mu secrétaire ya Nations Unies? Inakuwa kwenda informer secrétaire ya Nations Unies, kwenda informer la soi-disant communauté internationale. Ndio inakuwa objectif ya groupe ya expert ya ONI. Na bie balisema mwele rapport ni vitu vyenye sai hawezi uweza. Balisema jia remaniement ya M23. Na bana soupçonner kama Kabila atakuwa kukichwa, donc atarepresenter M23. A part pale, piko ingine balisema ya nguvu yenye bakongole ba mingi biko na fasa semblant comme si abayoni na Felix mwiko na fasa semblant sa mwenyaski. Balisema kama mule mwa M23 shakuwa na 30,000 militaires na mule mkongo sai mko 14,000 militaires rwandais, c'est-à-dire armée rwandaise iko à peu près 35,000 militaires, mkongo mko mwele 35,000 militaires, donc famwe 14,000 militaires yenye anatuma kule Kongo yenye kuna pigana kwa kote ya ba M23 d'après groupe ya expert hiyo. Na bale ba groupe ya expert banakuambia kama sai bale ba M23 na atoksikie banani bale donc ukisikia bale soda ba FARDC na wewe nabo biko wanakuambia, ukibasikia bien biko wanakuambia kama ba M23 ba rebelle biko bien organisé, bien structuré, bien payé. Sinon ni batira ka video ka basoda pale banapokea swandiza basoda ba M23 biko bien payé kushinda basoda ya armée nationale. Mtu mwanakalia oro, anakalia kolta, anakalia kasterite, anakalia madwani, anakalia kama sitaweza hata kubisite vyote, sitamaliza size. Mais iko nashindwa kulipa basoda swandiza biko na protéger pouvoir yake, biko nampikania abaki ku pouvoir. Mtu unapenda kitu na ukontrole unakichukia. Unapenda pouvoir, mais watu wakusaidia sasa
protéger le pouvoir yako kuisauver, unashindwa kubalipa. Finalement kunajiuliza huyu mtu aiko natafuta nini? Huyu mtu ni au juste c'est quoi? Hauta comprendre. Félix Tshisekedi napenda pouvoir, watu wakusaidia sio bakie ku pouvoir, unashindwa kubalipa. Mimi nakwambia kama ba M23 biko organiser sai kushinda armée nationale. Isi mwana biko wanacheza vile hata na wao biko wanacheza kama $200. Mais biko naipata. Usiulize kama rebel anaweza kupokeza kisha mtu aleta unashindwa. Wewe mko na gouvernement unashindwa. Unapenda ule mtu mko kusaidia ajikomporteje. Raison pour laquelle munasikia bale soi-disant M23 bashakuwa nabo na effectif ya mingi vile, c'est après ku motiver ba Congolais ba bataki kuona na bataki kuyu. Juba mingi biko naenda tu ni biko mvute na pepu, bengine biko mvute na huo franga kubaonesha, banapata $100 kama ni $10 kama ni ya fake kama ni ya kweli, kama ndio mara kwanza kupokea tu yu juu. Kule ni oppression, kule ni ba maître na ba esclave. Donc barakia onesha bengine piko bale baba watu washakuwa hana mpango, hana programme, hana vision, ayo ya kufanza. Asha pima ku mle Mkongo. Mtu ashaka pima kuvumilia souffrance. Na ile kuvumilia souffrance ishagele na ile uvumilivu ishakaisha. Akiona vile viko na makabila franga vile kwa msango siama kitu kina nguvu. Ujiste atafani inatolomba naye aende pima kwanza. Ulia pate 0 abakie 0, havitamsaidia kitu, ataenda aende pima. Kisha tuko na chef yeye huko. Franga ni kuibaka tu. Bima kia tuambia baliiba ngapa, baliiba. Kia tuambia baliiba, kia tuambia ni kuibaka tu. Njo habari tuko nayo hii. Et donc mule ma territoire ya ba M23 bana occupé. Ça ibiko na structure iko na gérer. Donc bana occupé ma service public. Imaginez kitu sa vile SNEL. Imaginez kitu sa vile Régie des eaux. Bitu sa vile douane. Donc banakata bya mingi. Bienye biko bana gérer sai ile ma taxe na biko na collectionner zile ma taxe. Na ile ni milioni ya francs à part kwanza vya maminere. C'est pourquoi mnasikia kama 14,000 militaires ya Rwanda iko kule. Unaweza jiuliza kila 14,000 militaires na wanachikanga kwa napokeza watu ile watu hapa hapo watu hizo francs juu zinatoka wapi? Siko zinatoka kule. Na ba expert banasema rapport inasema tena kama mtire attention ba jamaa biko na développer fédéralisme état fédéral. C'est pourquoi on a biko bana consolider pouvoir kwenye ko banaenda. Ndio uliona balitoka kule Goma biko banakia banashuka banafika Bukavu, bashatamka Bukavu banakia Kaziba bashashuka nasikia ngusema basharukia Minembwe. Biko naenda bana développer état fédéral juu habataki kulashe mwingine. Chef naye kule kuiko naye hataki kulashe pouvoir, anapenda naye baki ku pouvoir. C'est pourquoi niko nasema kama no, hii ni combat, hii ni lite tuko nayo iko réel. Na italomba sacrifice puisque ubwana kakisa anapenda pouvoir hawezi yacha. Aba nabo bagresere nabo vile biko na ba étranger bashanza iba biko na iba inchi nabo hawezi lashe. So inalomba pakwe image ya watu benye ba mpya ba jeune benye biko na souci ya pays, benye biko napenda pays développer par rapport ya age yao. Tuachane na hapa watu wa 1960. Ou ma politique wa 1960 wa ma je ne connais pas, ou ma politique wa kutantonner, ou ma politique wa kosa vile ma politique wa 10e wa 2e siècle babwa tuachane nabo. Na kufanza vile juste ni kufanza ni kudivorcer na que ce soit ba M23, que ce soit pouvoir ya Félix Tshisekedi puisque habitusaidi kitu atake pays. Hakuna biko na kusaidia na utakiambia kama no binabakia kula uzi badilisha. Papa kuna kitu kibadilika, hakuna kikibadilika, kuna kinashinda siku. Hata liiwe na ishaka. Hata chume na ishaka. Donc kama chume na ishaka liiwe na ishaka na hakuna liiwe naweza utachia hiyo nyingine. Et donc naye bitu naye vinapishwa badilika. Na kubadilika mpaka si ya baba. Puisque bale watu wiko na kwa 30,000 militaires kwa tuambia. Na 14,000. Na abo
bako na susi nao ya kuishi maisha mzuri na wanaweza enda nao wa étranger kwenda kubata makule mais balkia comprendre kama kwa watu ni kwa watu. Donc hapa kwa kifasi sasa vile kunyumba ifo hapa tubevani hapa tufukuza hapa jamaa shindu tubakie venye nako na ndio kisi mnaona bakia bana tutoa sakule biko na shinda banazunguruka na mabunduka wakaambia sema ndio beshakuwa venye nako bana sababu kama Waisraeli walimaza masiekle na masiekle nje haitumaka batarudi bakoloni bali tifaa vyote mpaka na lugha mpaka vyote tukafai kwa kifahamu kikoloni kukula mkoloni kuongea mkoloni kwenda kuesonda mkoloni haikutumaka habatatoka nabo. Moi je ne suis pas surpris kama no à part politique ukishakuwa na president mwenye anaelewa politiki donc banaweza toka juu batatokaka. Occupation inakuwa mpolitiki ni teorie yenye na existe hawezi ikatala depuis bandishi wa politiki bali andikaga politiki wa filosofi. Donc ndio ile habari sa franga zote saa zile zilikuwa bana collectionner siko nenda mpaka Rwanda sanjo kuna gabula nayo kama no mwe mtabeba hizi utabeba hizi na nanga na kesa badanganya na mandevo mweupe kwa sema piko mwiko napigana asemi iko napiganisha Chilombo kwa sema balibana mkongo myakuaga vita mnakuaga ndio genocide na ile genocide mnayua inatoka kale kule kupei voisin mi hivi ya kwenda uza drone Turki unakia itupa ngoko napigana basoda Chilombo ngwenda ituma mba civil donc ni kumaliza muda bure. Et d'ailleurs ingilikuwa piko batu bakongole benye biko civiliser kama sasa yendesha mfungulisha nani nanga kesi kule kunani kokote international par rapport à vitu biko na fanza ni vitu vimoya unaweza sema eski huyu mtu iko na damu, eski huyu mtu iko na macho, eski huyu mtu iko na roho, eski sansi ya umuntu ngana tumika. Alors alikuwa mtu kwenda fungulia kesi kule kwa kiamuliza sikumba wakamuliza yake kalkubadi za kizi bamulize jana ufaka vya vile ulikuwa unaenda wapi na mwalikutumaka ona damage ulifanza ona madegazo uliacha hapa hivi ndio kwa vile na hivi vyote juste ni après tu ukiangalia situation ya Joseph Kabila ya defo unaweza kuona nyingine unaweza jiuliza nayo vile vile. Malheureusement pays yenye haina bahati basi kama haina bahati utafanzaje? Tuliona Fridolin Ambongo na Peshole Congo Brazzaville sema wanaenda muona Sassou ni pays voisin kama tasaidia tu yu. Kwa tasema hivi tuko mwe 30 za hivi tuko mwelele habari 30 za mnatembea kwenda lomba msaada aussi longtemps hamko na mobiliser batu tujipiganie shipeki si yui mweneza kia kupigania kwa amani si yui pays inaweza kuacha na amani uishi na si tu kama kuna quelque chose ni vigumu hapa inalomba njo hata kama hatutaki naomba kujisakrifie tupigane shipeki bila vile hakuna matakia tusaidie juu depuis walianzaga makoro mpaka leo bashafika mpaka na Washington. Sasa wafika Washington akoro kiangalia vraiment ko basé que ni akoro économique haiko ta akoro politique na haina besoin ya kuleta amani ni akoro moyo iko na créer tu climat moya hivi ya mafere bangali kama makompani zabo zitakuya bafukuze ba chinois balize makompani zabo zitakuya sikie investir mle mkongo bapate miliari na baende mais haiko pale siju Kongole kwa mzuri hapa kwa Kongole kufa iba déranger kitu hapa kama wewe Kongole kufa na ba déranger ba Amerika strand time na kufaka to kama na 15 milioni kama 16 milioni kama bashaga réagir mais haba ya réagir na haba ta réagir pourquoi c'est puisque haba uni intérêt ya kureagir juu haba pati makuta mwebyo ingekuwa ni kampuni yao ndio mnaenda haribisha mngesikia le même jour ungepata sanction hizi ngine ma sanction zilikuwa na sanctionner Kabila tunaweza kamata vile vile mais c'est vraiment kama ndio réalité ile réalité hapa ni sie tusirike tukue na wivu ya nchi yetu
tuirekipere sipeki. Hakuna mwenye anauziaka mwezake, wala hakuna mwenye anauziaka kwanga ya mwezake kalanga. Hakuna mwenye anauziaka kalanga kwanga ya mwezake. Apart pale itakuwa na kuwa tunazunguruka dunia mzima na hakuna kitakuwa. Depuis walizunguruka onjere ndio situation kwenda na grave. Mtu kwa ndaona chef yeye iko mbizi tuko na leta basoda, leta iko na fournir tu kwenda pigana. Kwenda nani envahir Congo. Na ndio realite ile. Donc bale mko nachunga ba Amerike, watikia tupigania mko najidanganya. Matafika wanakia wakati sana mkono waseme kwa chunga ba Amerike hawatakuja. Huyo Amerika atacha kula raha kule akikufa juu ya kuwe nani. Puisque sali nini. Metoko nakia hapo kiambia watu, tuko kuangalia kuona. Pagisi mchungu tachunga mwingine yote banaimeza sena dumkia yote nyuma. Hatakuwa tunayo. Ndio sasa tuko na barapele. Msifatane na wale ba politiciens. Msifatane na ile swandiza regime, ile swandiza gouvernement. Mumfai kwa bienu ya kudefendre nchi yenu. Na kama mfai vile tutaitafuta na torche na midi. Hiyo ndio naweza waambia. Voilà, ilikuwa navyo, msababu kulike na kusubscribe. Tunaonana tena. Bye bye.